ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ کہ اللہ تعالیٰ ادھروں بندے دی جان نکلے، ادھروں فرشتیاں دی سلامی دے کے بندے دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر کے اپنی جنت دے سارے دروازے کھول دے۔ یعنی قابل رشک موت کس بندے نو ملدی ہے، اندیاں نشانیاں کی نے، یا بندہ کیڑے اعمال کرے تے بندے نو اللہ تعالیٰ خوبصورت موت عطا کردا ہے۔ اس قبولیت والے لمحے دے اندر جو بھی دعا کیتی جائے اللہ قبول فرماندے نے۔ اللہ کو دعا کرنے ہیں اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف کر کے سانو خاتمہ بال ایمان دے کے بغیر حساب و کتاب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو بیت اللہ مسجد نبوی دے بھی جمعے نصیب فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، صحیح البخاری دے اندر حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نو جدوں بھی موت آئے ایمان پہ آئے، بندے دا اینڈ جڑا ہے وہ اچھا ہوئے، خوبصورت ہوئے، خاتمہ بال ایمان ہوئے۔ محترم بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت اچھی ہوئے گی یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر موت اینڈ ٹھیک نہیں پھر بندے واسطے بربادی تباہی۔ جنیاں بھی بندے نے زندگی کے اندر محنتاں کیتیاں نے ساریاں ہی برباد ہو جاندیاں نے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جڑے بندے نال پیار کردا ہے، جڑے بندے تو بھلائی دا ارادہ رکھدا ہے، جس بندے نال اللہ دی محبت تے پیار ہے، اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اندر موقع دیندے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے سونیا کیڑی چیز کا موقع ملتا ہے اس بندے نے؟ فرمایا استعملہ، اللہ تعالیٰ یوفقہ لعمل صالح، موقع عطا کرتا ہے موت تو پہلے کہ وہ بندہ نیکیاں زیادہ تو زیادہ کرتا ہے، نیک اعمال زیادہ تو زیادہ کرتا ہے۔ جس بندے نال اللہ دی محبت ہوئے، اللہ دا پیار ہوئے، جڑے بندے نو اللہ بھلائی دین دا ارادہ رکھدا ہے، اس وجہ تو بھلائی دی دعا زیادہ کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع اور بڑی اللہ دی محبت والی بہت بڑا خزانہ اس دعا دے اندر کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی چاہیے، آخرت بھی بھلائی چاہیے، اور جہنم دی آگ تو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ جس بندے نال پیار کردا ہے نیکی دی حالت اندر اس بندے دی روح قبض ہوندی ہے۔ سونے نبی دا فرمان ہے کہ بندہ نیکی کردا کردا فوت ہوندا ہے۔ خاتمہ بال ایمان کنج ہوئے گا، بندے دے اندر اے چار خوبیاں ضرور ہونیاں چاہیے۔ ایک تے بندے دے اندر کامل ایمان ہونا چاہیے، یعنی رب تے یقین رکھن والا ہوئے، اللہ دی کلام تے اذکار تے دعاواں تے تلاوت تے سونے نبی دے جننے فرمان نے انہاں فرامین تے کامل یقین رکھن والا ہوئے۔ اور دوسری چیز کہ بندہ اخلاص نال عمل کرن والا ہوئے۔ اگر چاہنے ہیں نا کہ قابل رشک موت ملے، خوبصورت جڑی اللہ نے پسند ہے وہ موت سانو نصیب ہو جائے، تے چار خوبیاں ہر انسان کو اپنانیاں چاہیے۔ سب تو پہلے کامل یقین دے نال اللہ رسول تے ایمان لے کے آنا، دوسری چیز اخلاص نال نیک اعمال کرنا، انہاں عملاں دے اندر خوشامد نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ دی محبت دے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور تیسری چیز صدق ہونا چاہیے، عملاں دے اندر بندے نو سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ وشدت المحبہ، اور چوتھی چیز فرماندے نے کہ بندے دے اندر اسلام دی شدید محبت ہونی چاہیے، یعنی کہ نیکی دی شدید محبت، گناہ تو شدید نفرت۔ جڑا بندہ دنیا کے اندر گناہ تو شدید نفرت کرتا ہے اور نیکی نال شدید محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں کو بچا کے رکھ دینے تے ان دا اینڈ جڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ایک زبردست اپنے مومن بندیاں نو پیغام دیتا ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ میرے پروردگار عالم دا قرآن پہ اعلان کردا ہے
रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो जेड़े ईमान लैके आए हो, तुसी रब कोलों डर डर के जिंदगी बसर करो। ऐना डरो जिन्ना रब कोलों डरन दा हक है। फरमाया उदों तक तुहानू मौत ना आए जदों तक तुसी अल्लाह कोलों डरने वाले ना बन जाओ, यानी हमेशा रब कोलों डरने वाले बन जाओ। ईमान की हालत अंदर, तकवे की हालत अंदर मौत आनी चाहिए। अल्लाह नू खात्मा बिल ईमान पसंद है। ईमान की हालत अंदर तुहाडा मरना होए ये रब नू बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना आकिना दिलाल जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई के अंदर हदीस है, एक देहाती आया सोने नबी दे कोल आके गुफ्तगू सुनदा है, सोने नबी दा मुखड़ा वेंदा है, चेहरा अनवर वेखदा है, सहाबा दे किरदार नूं वेंदा है, मुसलमान हो जांदा है, कलमा पढ़ लैंदा है। कलमा पढ़न तो बाद कहंदा है, ऐ सोहणिया कमली वालिया, सोहणिया महबूबा, हुण मैं वापस नहीं जाना, तुहाडा माहौल मैनूं बड़ा पसंद आया, मैनूं तुहाडी किरदार नाल बड़ी मुहब्बत है, तुहाडी सीरत नाल बड़ी मुहब्बत है, मैं तुहाडा हुबदार बन गया वां, हुण मैं वापस नहीं जाना, मेरी हिजरत हो गई है। चंद दिनों के अंदर मुहब्बत इन्नी पई है, कहंदा हुण मैं अपना इलाका ही छड्ड देना, मैं रहना ही इत्थे, मैनूं इत्थों दा माहौल बड़ा पसंद है। मोहतरम भाईओ, ਜਿਹੜੇ ईमान वाले लोग ने, इस्लाम वाले लोग ने, उन्हां नाल जदों भी कोई जुड़दा है फिर वो किनारा कशी नहीं करता, मुंह नहीं मोड़ता। मसलन कोई भी मस्जिद के अंदर साडे करीब आने की कोशिश करता है, सानू अच्छा अखलाक पेश करना चाहिए, उनके नाल मुहब्बत करनी चाहिए। कोई भी गुनाहगार बंदा आए, ऐ कलमा नहीं पढ़िया सी, हले मुलाकात हुई है, किरदार वेख्या, पहले सीरत वेखी है, सहाबा दे आमाल वेखे ने, बाद विच कलमा पढ़िया। जेड़ा भी इत्थे आंदा कोई पूरा कामल ईमानदार नहीं होंदा, हर तरह का अल्लाह के घर अंदर बंदा आंदा है। मुहब्बत करनी चाहिए, प्यार नाल बोलना चाहिए। ऐ सोने नबी की सीरत है, जरा तवज्जो फरमाना। आमिना बिलाल जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मसला नहीं। सहाबा दी ड्यूटी लगा दी थी कि परदेसी बंदा है, दरवेश बंदा है, मेरा हुबदार बंदा है, रब दा वली बंदा है, इहदा तुसी ख्याल करना है, इहदी रोटी का भी ख्याल करना है, इहदे रहन सहन का भी ख्याल करना है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नाल लेके चले गए। तवज्जो मेरे नाल करो, नाल लेके चले गए। काफी दिनों तो बाद एक जंग हुई, जंग के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की थी, माले गनीमत मिलिया। सोने नबी ने माले गनीमत तकसीम किया, एक हिस्सा उस परदेसी वास्ते रखा कि अपना घर बार छड़ के आया, जंग अंदर शामिल नहीं होया, लेकिन उन्हें अपना घर बार छड़िया, मुहाजिर बन के आया, मेहमान है। फरमाया ऐ हिस्सा उन्होंने दे देना है, जेड़े कबीले दे ऊंट चरांदा है, जानवर चरांदा है, उस कबीले ने सुपुर्दगारी कर दी है, क्या तुसी हिस्सा उस मेरे साथी को दे दिया जे। जरा तवज्जो फरमाना, कबीले वाले लोग वो हिस्सा लैके उस सियासी को चले गए, जाके आते ने ऐ तेरा हिस्सा। उन्हें आख्या मां खाजा, ऐ केड़ी चीज है, पढ़िया लिखिया नहीं, पढ़िया लिखिया नहीं। असी पढ़े लिखे हो के भी जो माल आंदा है तहकीक नहीं करते, हराम हलाल की तमीज नहीं करते। हर तीसरा बंदा फराडिया नजर आता है, पढ़िया लिखिया नहीं, अनपढ़ देहाती बंदा है, जिन्हों बद्दू असी कहने हैं। दूर दूर तक तालीम के नाल ताल्लुक नहीं, ऊंट चरांदा है, बकरियां चरांदा है। फिर सोने नबी के जमाने के अंदर ईमानदार किन्ना है, मुखलस किन्ना है, खालस किन्ना है, सिदके दिल नाल उन्हें कलमा पढ़िया, रब ते कामल यकीन है। कहन लग्या मा हाजा, ऐ कादा माल है, ये मैनू क्यों दे रहे हो। सहाबा आंदे ने अल्लाह दे वलिया, सोने नबी ने माले गनीमत तकसीम कीता, कासामुन व कासामहू लाका, वंडी पाई है ते ऐ हिस्सा तेरे हिस्से अंदर आया। सोने नबी ने कहा उन्होंने दे दिया जे असी तेनू दे दिता है। माल नू चुकिया ते सोने नबी कोल चला गया, सोने नबी को जाके अंदर जरा तवज्जो फरमाना, ईमान चेक करना, इखलास चेक करना, किन्ने सिदके दिल दे नाल कलमा पढ़िया। सोने नबी को जाके अंदर ऐ सोने
लिमा हाजा, ऐ की चीज है? सोने नबी ने फरमाया तेरा हिस्सा है। कहने लग्या ऐ सोने मैं कलमा ऐस वजह तो नहीं पढ़िया कि मैनू हिस्सा मिलेगा, मैनू माल मिलेगा। मैं ते कलमा ऐस वजह तो पढ़िया, मेरे अल देखो, मैं ते कलमा ऐस वजह तो पढ़िया अन उर्मा हाहुना व अशारा इला हल्किही बिसहमिन। कहंदा मैं ते कलमा ऐस वजह तो पढ़िया कि मैं दीन दी खातर अल्लाह दी मोहब्बत के अंदर अपनी जान कुर्बान कर दिया। किसी भी मार्के के अंदर मैनू इत्थे हलक के अंदर तीर लगे, अपने हलक वाले इशारा करके आंदा है व अशारा इला हल्किही बिसहमिन, मेरे हलक के अंदर तीर लगे, मेरी रूह प्रवाज हो जाए, मेरी जान निकल जाए, मैं अल्लाह के रस्ते के अंदर शहीद हो जावा ते अल्लाह मेरे वास्ते अपनी रहमतां बरकतां ते अपनी प्यारी जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे। मैं तो कलमा इस वजह तो पढ़िया इन्ना इखलास, इन्ना ईमानदार, इन्ना जन्नत ते यकीन, इन्ना रब को डरन वाला पढ़िया लिखिया नहीं। इत्थे पढ़े लिखे चक्कर देंदे ने, पढ़े लिखे बेईमानियां करते ने, पढ़े लिखे जिहड़े ने दो नंबरियां करते ने, पढ़े लिखे गरीबां नूं भी परेशान करते ने। ना 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 सोने वीरो जरा अंदाजा लगाओ, आमिना दिलाल जग्गा दे पीर रब दे खदीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर तू अपनी गल्लां दे अंदर सच्चा है अल्लाह अपने वादे पूरे करेगा, जिहड़े रब ने वादे कीते ने वो भी पूरे होणगे। थोड़े जे दिन गुजरे एक मारका होया, उस मारके के अंदर ये भी चला गया, शहीद हो गया। सहाबा सारे जिन्ने भी शहीद होए ने उन्हां दियां मय्यतां अपने हत्थां ते चुक के सोने नबी के सामने लैके आ रहे ने। जदों ऐस सहाबे की मय्यत सामने आई, आमिना बिलाल ने फरमाया आ हुआ ऐ ते ओही बंदा लगदा, ऐ ते ओही बंदा लगदा जिहड़ा आंदा सी कि मेरे हलक च तीर लगे, उनके हलक के अंदर ही तीर लग्या। अल्लाह ने वादे पूरे किए ने, उनके हलक अंदर तीर लग्या। सोने नबी फरमाते ने आ हुआ ऐ ते ओही लगदा है। सहाबा मेरे हाँ सोने ऐ ओही है। सोने नबी ने फरमाया कि अपना जुब्बा उतारा, जुब्बा उतार के फरमाया ऐस जुब्बे के अंदर ऐस मेरे साथी नूं परदेसी नूं ऐस दरवेश नूं कफन दिता जाए। अल्लाहु अकबर, मैं कुर्बान जावा सोने नबी दे नाल। सहाबा सोने नबी दे नाल जिहड़े जान नसार वफादार रहिंदे ने कितने खुश नसीब ने। आमिना बिलाल ने फरमाया मेरे जुब्बे के अंदर इनू कफन दिता जाए। आमिना बिलाल ने मैयत को सामने रखा, जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिता है। सोने नबी ने उस जनाजे के अंदर ए दुआ की थी अल्लाहुम्मा खरज मुहाजिरन फी सबीलिका व कुतिला शहीदन फअना शहीदुन अलैका। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ बंदा तेरी रजा वास्ते सच्चा बन के वखाया ने वादा पूरा किया है, जेड़े मकसद वास्ते ने शहादत पाई है अल्लाह तू भी वादे पूरे कर दे। ऐस शहीद की शहादत का गवाह मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी फजीलत मिली है, कितनी अजमत मिली है। किसे शहीद की गवाही मैदाने ओहद दे रहा है, किसे शहीद की गवाही मैदाने बदर दे रहा है, किसे शहीद की गवाही मक्का दे रहा है, किसे शहीद की गवाही कोई इलाका दे रहा है। पर कुर्बान जावा सोने नबी ऐस शहीद की गवाही खुद दे रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं इनकी शहादत का गवाह वा। ये जेड़ी चीज लेना चाहता है अल्लाह तू अपने वादे पूरे कर दे। कितनी काबिल रश्क मौत आई है, कितनी खूबसूरत मौत आई है। बंदे के अंदर कामल यकीन होए और आमाल अंदर इखलास होए, खुशामदी ना होए, सिद्के दिल नाल नेकियां करन वाला है, सच्चा है नेकियां के अंदर और इस्लाम के नाल शदीद मोहब्बत करता है, नेकी नाल शदीद मोहब्बत करता हुए रब नाल शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह उन्होंने खात्मा बिल ईमान अता करते हैं, उन्होंने काबिल रश्क मौत आती है। हुण बहंदा रहा बड़ी हालत कमजोर हो गई, बीमार हो गए। सोने नबी ने फरमाया इनका एक खैमा मस्जिद नबी के अंदर लगा दिता जाए, मैं कुर्बान जावा। नबी का शहर मस्जिद नबी है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाह ताला ने सैयदना साद बिन मुआज़ नु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह के अंदर बिस्तर लगवा दिता, यानी वो हस्पताल बन गया। किसी का हस्पताल भी वो बन गया।
کوئی میڈ کیئر کے وچ علاج کراوندا ہے، کوئی چٹھے کول جا کے علاج کراوندا ہے، کوئی کسی سرکاری اندر علاج کراوندا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب انسان نے جنہ دا ہسپتال سونے نبی نے مسجد نبوی نو بنا دیتا ہے۔ سونے نبی نماز پڑھاندے نے تے نال سیدنا سعد واسطے دعا کردے نے، نال تیمارداری کردے نے تے نال دعا کردے نے، بار بار دعا کردے نے، ہر نماز دے ٹائم ملاقات ہو رہی ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ تہجد دے ٹائم اٹھ کے تے دعا کردے نے، اے میرے پروردگار اگر تے جنگ باقی ہے پھر تو میرا جسم ٹھیک کر دے، میرا اس زخم ٹھیک کر دے تاکہ میں اپنے محبوب کا دفاع کراں اور جنگ اندر لڑاؤں، لڑتا لڑتا تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاواں، اسلام کی بلندی واسطے اپنی جان قربان کر دیاں۔ یا اللہ اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تے پھر مینوں شہادت دی موت دے دے، گلاں کوئی نے جے جنگ باقی ہے تے مینوں ٹھیک کر دے، اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تے مینوں شہادت دی موت دے دے۔ مسجد نبی دے اندر بہرحال زخم ٹھیک نہیں ہویا، اسے زخم دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آمنہ بلال جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ان دے جسم خاکی نو اٹھایا جائے۔ صحابہ نے جسم نو چکیا، آندے نے سونیا جسم دے اندر تے وزن ہی کوئی نہیں، بالکل ہلکا جسم دے اندر تے انج لگدا ہے اسی بالکل کوئی معمولی دی چیز چکی ہے، ان دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں۔ آمنہ بلال نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ وفتحت لہ ابواب السماء وغاز الذی تحرکہ العرش وشہد 70,000 سونے نبی نے فرمایا ان دا وزن کیویں ہوے؟ فرشتیاں نے کندھے دیتے نے ان دی میت نو، کڈا مخلص انسان ہے، کنا صدقے دل دے نال سونے نبی نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، نیت دے اندر کھوٹ کوئی نہیں، دل دا بڑا سچا ہے، کامل یقین رکھن والا ہے۔ اللہ نے عظمت کنی دیتی ہے، قابل رشک موت اینو کہندے نے۔ صحابہ فرماندے نے سونے نبی نے فرمایا کہ ان دی میت نو فرشتیاں نے کندھا دیتا ہے، ان دا وزن بالکل ہلکا ہے، وزن کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آمنہ بلال نے فرمایا جدوں اے فوت ہویا ہے اللہ نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے، ان دے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے۔ تیسرے نمبر پہ آمنہ بلال نے فرمایا وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَهُ الْعَرْشُ، ان دی موت تے انی پیاری ہے، اللہ نو انی پسند آئی ہے کہ عرش بھی ہل پیا، عرش دے اندر بھی حرکت آ گئی ہے۔ چوتھے نمبر پہ سونے نبی نے فرمایا وَشَهِدَهُ 70,000، ان دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نے شرکت کی ہے۔ اینا عظیم صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا اخلاص ہے اللہ دے ولی اندر، اس صحابی اندر اینا سچا پیار سونے نبی دے نال، اینا بڑا نیکوکار، اللہ تعالیٰ نے تائیں تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگر خاتمہ بالایمان چاہیے پھر رب کو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو، ایمان دے اندر پکے ہو جاؤ، نیکیاں دے اندر مخلص ہو جاؤ، اسلام نال شدید محبت کرو، نیکیاں نال شدید محبت کرو، گناہاں تو شدید نفرت کرو، خاتمہ بالایمان ہوئے گا، قابل رشک موت آئے گی، تہاڈا مرنا بھی اللہ نو پسند آ جائے گا۔ اللہ سانو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ ذرا توجہ فرمانا، آمنہ بلال جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تھوڑا ہے، اذکار دے متعلق تو اکثر میں بیان کرتا ہی رہنا، بہت زیادہ حدیثاں نے جنہ دے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا تسی اے ذکر صبح کرو گے شام تک، اگر تمہیں موت آ جاندی ہے نا شام تو پہلے پہلے بغیر حساب و کتاب کے اللہ ڈائریکٹ جنت اندر داخل کرے گا۔ بڑے اذکار نے، اگر شام نو کر دیو تے پھر صبح آیت الکرسی ہے، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک۔ اگر حدیثاں دا میں خلاصہ تہاڈے سامنے بیان کرانا ایک منٹ دے اندر، وہ اے کہ جڑا بندہ صبح شام دے اذکار کردا ہے انہوں بھی اللہ تعالی قابل رشک موت نصیب فرماندا ہے،
انہوں بھی خاتمہ بل ایمان ملتا ہے. صبح کے اذکار شام کے اذکار کرنے چاہیے نے. صحابہ کرام کرتے, سونے نبی تلقین فرماندے, اللہ دے نبی کرتے. ایک دن اندر سونے نبی 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر چاہتے ہو نا کہ ساڈا مرنا اللہ نو پسند آ جائے, ساڈا جڑا اینڈ ہے وہ خوبصورت ہو جائے, سانو بھی قابل رشک موت آئے, ادھر ساری اکھ بند ہوئے, ادھر اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے, پھر صبح شام دے اذکار لازمی کریا کرو. کوشش کرنی چاہیے بھاجی, تھوڑے بہتے یاد کر لو. اکثر مسجدوں کے اندر لگے ہوتے ہیں, چلو اتنے نہیں, اذکار کارڈ ملتے ہیں جتنے باقی خرچے کرنے ہیں نا, اتنے اے 20 روپے کا 5 روپے کا 30 روپے کا اذکار کارڈ صبح شام کے اذکار ملتے ہیں. اپنے ہاتھ اندر دیکھ کے اتنے دیکھ کے پڑھیا کرو. اللہ کی محبت ملے گی, خاتمہ دل ایمان ملے گا, جنت کے سارے دروازے کھل جان گے. بہت زیادہ حدیث نے, میں بیان نہیں کر سکتا, مختصر وقت ذرا توجہ فرمانا. آمینہ بلال جگہ دے پیر رب خطیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک خواب اندر دیکھا کہ ایک دفعہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت صورت دے اندر آ کے میرے کندھیاں دے پیچھے ہاتھ رکھ دے نے, میرے دل اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی. سونے نبی زبان نبوت نال بیان فرماندے نے, نبیاں دا خواب وحی ہویا کرتا ہے, حقیقی ہویا کرتا ہے, ان دے اندر شک نہیں. آمینہ بلال نے فرمایا میرے سینے دے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی, میرے دل اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یختصم العالم, اے سونے کملی والیا, سونے محبوبہ, کیا تسی جانتے ہو فرشتے کدوں جھگڑا کرتے ہیں؟ سونے نبی نے فرمایا اللہ عالم, اے اللہ تو ہی جاننا. رب ذوالجلال نے فرمایا 3 جگہ تے میرے آسمانی فرشتے بھی جھگڑا کرتے ہیں. جدو بندہ اے 3 کم کرتا ہے, ایک فرشتہ آندا ہے کہ اے نیک اعمال رب دی بارگاہ دے اندر میں لے کے جانے نے, دوجا آندا نہیں تینوں نہیں جان دینا, میں لے کے جانا ہے, تیجا آندا نہیں میں لے کے جانا. آپس دے اندر فرشتے جھگڑا کرتے ہیں. میں قربان جاواں کڈا خوش نصیب انسان ہوئے گا جن دے نیک اعمال وصول کرن واسطے اللہ دی دربار اندر پیش کرن واسطے فرشتے آپس دے اندر جھگڑا کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے, سونے نبی فرماندے نے, اللہ نے پہلی چیز بیان کی تھی کہ کتے او بندہ ہے جڑا نماز با جماعت پڑھن دا شوق رکھدا ہے. اے چھوٹی گل ہے, نماز با جماعت پڑھن دا شوق رکھدا ہے. ساڈا بھی ایک دن جنازہ اٹھنا ہے, اسی بھی قبراں دا مہمان بن جانا ہے. تے اگر قابل رشک موت آ گئی, خاتمہ بال ایمان آ گیا نا, نیکی کرتے کرتے فوت ہو گئے, ادھروں جان نکلنی ہے, ادھروں جنت دے 8 دروازے اللہ نے قبر اندر کھول دینے نے. ساری قبر میں اللہ جنت کا خوبصورت باغیچہ بنا دے گا. آمینہ بلال جگہ دے پیر رب دے خطیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ جڑا نماز با جماعت پڑھن دا شوق رکھدا ہے, نماز پڑھن دا انہوں بڑا چاہ. ایتھے اذان ہوندی ہے تے لوکاں دے دماغ وزنی ہو جاندے نے, آندے نے پھر اذان ہو گئی, مولویاں نوں ساہ ہی نہیں آندا, ایک گھنٹے پڑھ کے آئے ہن پھر اذان کہہ چھڑی. شوق ہونا چاہیے بھاجی, اگر ایمان ہے نا پھر اسلام نال شدید محبت کرو, نماز نال شدید محبت کرو. ذرا توجہ فرمانا. دوسری چیز, آمینہ بلال جگہ دے پیر رب دے خطیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سردی دی پرواہ کرتا ہے, نہ گرمی دی پرواہ کرتا ہے, ٹھنڈے پانی نال بھی وضو کرتا ہے, گرم پانی نال بھی وضو کرتا ہے. ایسا بندہ بھی جدوں وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پسند آتا ہے, فرشتے آپس اندر جھگڑا کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آمینہ بلال نے فرمایا ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری کا انتظار شروع ہو گیا کہ میں نماز پڑھنی, یعنی بندہ فکر مند رہتا ہے نماز کے بارے کے اندر. اے جی پیسے گرن کے بارے کے اندر فکر مند رہتے ہیں نا, دکان سے بہ کے گاہک کا انتظار کرنے ہیں کہ اج اینا مال کٹھا کرنا ہے, اج اینا کرنا ہے. ساری فکر تو وہی ہے نا. سونے نبی نے فرمایا جڑا ایک نماز پڑھتا ہے دوجی نماز کا فکر کرتا ہے, فرشتے آتے ہیں اندے جڑے نیک اعمال نے انہوں کے بارے جھگڑا کرتے ہیں. ایک آدھا میں اللہ کی دربار اندر لے کے جانا, دوجا میں لے کے جانا. ایڈا عظیم عمل ہے. محترم بھائیو ذرا توجہ فرمانا. آمینہ بلال جگہ دے پیر رب دے خطیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے 3 کماں تو بعد سونے نبی نے چوٹی دی ایس بندے واسطے بشارت بیان کی ہے. فرمایا عاش بخیر ومات علی خیر,
ایس بندے دی زندگی بھی خیر والی ہوئے گی تے جڑی آخرت ہے وہ بھی خیر والی ہوئے گی. جدو بندہ فوت ہوئے گا انہوں قابل رشک موت ہوئے گی, ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دے سارے دروازے کھول دے گا. آؤ نا ذرا توجہ فرمانا, قابل رشک موت کنوں آندی ہے, حسن خاتمہ کیڑے بندے دا ہوئے گا. آمینہ دلال چکا دے پیر رب کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جڑے بندے دا اینڈ آخری ویلا نزا دا ویلا بے ہوشی دے عالم اندر, یعنی موت دے وقت ہوش کوئی نہیں, ادھر موت آ رہی ہے, زبان تے بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ. آمینہ بلال نے فرمایا اللہ تعالی انہوں نے قابل رشک موت عطا کرتا ہے, ادھروں ان کی جان نکل دی ہے, ادھروں جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے. دوسری حدیث آمینہ بلال کرتا ہے پیر رب کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے, انہاں دا بڑا بھائی بیمار ہو گیا, اپنے بھرا دی بیمار داری کرن واسطے گئے. بیمار داری کردیا ویکھیا کہ میرے بھرا دی تے روح پرواز ہون لگی ہے, آخری وقت میرے بھرا دی جبین دے تے پسینہ آیا. سیدنا بریدہ نے جدوں پسینہ ویکھیا کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 بار اچھی آواز نال کیا اللہ اکبر, تے نال ہی کہندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کو سنیا. سونے نبی نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین, مومن جدوں ہی فوت ہوندا ہے ان دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے. فوت ہون لگیا پیشانی تے پسینہ آنا اے بھی حسن خاتمہ دی علامت ہے, اے بھی قابل رشک موت دی علامت ہے. ایس بندے دا بھی اللہ نو بڑا مرنا پسند آ گیا ہے. ذرا توجہ فرمانا, آمینہ بلال جداں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جڑا بندہ نیکی کردا روزے رکھدا نمازاں پڑھدا تلاوت کردا فوت ہو جاندا, فرمایا اونوں وی قابل رشک موت آندی ہے, ادھروں جان نکلدی ہے, اللہ جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے. ذرا توجہ فرمانا, سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دی نماز پڑھ رہے نے, سجدے دے اندر گئے, سجدے دے حالت اندر جان نکل گئی, تہجد دی نماز اندر جان نکل گئی, روح پرواز ہو گئی. قابل رشک موت انہوں کیا جاتا ہے کہ تہجد اندر سجدے دی حالت اندر بیٹی نو خواب آیا, بیٹی ستی پئی ہے, خواب آیا کہ میرے ابو دی طبیعت بڑی ناساز ہے. اپنی والدہ نو اٹھایا, امی دی ابو کتھے نے؟ والدہ کہن لگی تیرے ابو تہجد دا ٹائم ہے, تہجد پڑھ رہے نے, مصلے تے سوار نے. بیٹی نے جا کے اپنے ابو نو انج ہلایا, تھوڑا جا بلایا, باپ نہیں ہلیا, ان دی تے روح پرواز ہو گئی ہے اور رب دیاں جنتاں دا مہمان بن گیا ہے. اینو کہندے نے قابل رشک موت, حسن خاتمہ. ذرا توجہ فرمانا, میدان عرفہ دے اندر ایک صحابی اونٹنی تے سوار ہے, اچانک اونٹنی اچھلی, اونٹنی ڈگی, اونٹنی تو تھلے زمین تے ڈگیا, اوندا منکا ٹوٹیا, اوتھے ہی جان نکل گئی احرام دی حالت اندر. آمینہ بلال نے فرمایا اے میرے صحابہ, انہوں ایسے احرام کی حالت اندر ہی دفن کرنا ہے, اینجی قیامت والے دن ایسے حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا. فرمایا لا تخمروا رأسه انه يبعث يوم القیامہ ملقیا, ان دے سر نوں بھی نہ ٹکیا جے, ایسے حالت اندر ہی ایک تلبیہ پڑھتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک, اللہ قیامت والے دن انہوں اٹھان دی. انہوں آدھے نے قابل رشک موت, حسن خاتمہ. ایک امام مزی رحمت اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھی ہے, ظہر کی نماز کو پڑھن تو بعد ایت الکرسی بار بار پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, ایت الکرسی پڑھدے وفات ہو گئی, اللہ نے پیارے ہو گئے. قرآن پڑھدا بندہ فوت ہوئے, اذکار کردا فوت ہوئے, نیکی کردا فوت ہوئے, اس بندے کو قابل رشک موت آندی ہے, ان کا مرنا اللہ نے بڑا پسند ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا پیا, عصر کی نماز تو بعد قرآن کی تلاوت کردیا موت ہو گئی, اللہ نو پیارا ہو گیا. اینجی ایک بچہ نوجوان چڑھتی جوانی کے اندر گڈی چلا رہا ہے, گڈی کے اندر قرآن کی تلاوت لگی ہے. سارے منڈے کیا دینے نا اسی کہڑا فوت کیتے چلے ہیں, لاؤ گانے, قرآن پڑھتا ہے, چڑھتی جوانی, منڈا قرآن سن رہا ہے,
ایکسیڈنٹ ہوا, جس بندے نے دروازہ کھولیا نا کہ اندروں قرآن کی آواز آ رہی ہے, یہ بچہ بے ہوشی کے عالم اندر ہے, اس بچے نے